Lighthouse sa isla sa Tangingi, pwerte kalabas nga mga isda, pagkatinaw nga dagat, mao ka na ang mga nindot nga ma-experience diri sa isla. You, what's up sa mga kagana? Karong adlaw magsi adventure kita padulong sa isla sa Tangingi. Sir, unsa may expectation nimo niya sa atong ruta do? Nindot kayong palahon sa kay 2025 na. So mao ning permerong padagat na to. Kuma naman tagpabukid padagat oh. Na ni badge oh. So mao to ni matamig sayo, agud maka sayo mig ambot gid sa isla. O dara padulong nagawas ang adlaw. Nindot kay medyo linaw-linaw siya no. Diri dapita linaw kay no. Nindot kay ang atong pag-adto. Pila pa may istorya kay di man ni makanta, medyo dol-dol na kita sa isla sa Tangingi. Mura siyag tanaw ni mura siyag SMC side. Pasensya na mahagana no kung atong gi-shortcut no kay dagko gikeng bao di gyud mada siyag video. Unan sa punot, padung sa bungtod, medyo dire lang dapitan ni kalma-kalmang bawod. Kap. Kaya ka sa mga kapitano. Captain Ricky. Asol. Sumao to mga gana no, pero tigyo namong basa kaming duwang asyon kay naaman mi sa pro ha. Kaligo gyud mi sa dagat sa pisik sa bawod. Direng dapita di ay kay di sa tamo direct og dunggo sa isla. Magtibaw sa tas bobo para nate pang sugba, pang kilaw, pang tuwa. Let's go. Dara nagandam na sinong Samuel para itagak ang pondo kay magsugod nagtibaw. Og nagandam na sinong islaw kay siya day motibaw sa bobo. Saumon magutong tagbon nga bobo. Baligig bakos na niya ang iyang tingga para dali siya mulunod. Bali kompresor day gamit ana nila makagana agon makaginawa sila sa ilawom. So wala nakabalo sa kompresor na siya makina ug na siya hose makagawa siya hangin, makaproduce siya hangin sa ilawom para dugay sila motunga ug maka-proceed sila sa buhaton sa ilawom. Medyo init na diring napita kaning mga orasa na nasa alas 8:30. Unang bobo nga gitibaw, gamay ray kuha pero mga dagko. Naani say mga kilawan, pakoy, lami na isugba ron. Napo diyan nasagol nga kumbira yung mga kagana no. Perting dakoa. Sa kamao mo limpyo ani. Pwede ra kay ni makaon, basta tarong laglimpyo kay makahilo gini. Medyo gamay naman ang sod sa mga bobo nga tong spot mga kagana. So mao naka-decide mig balhin. Masig sa laing lugar dagko mga isda makuha og daghan. Og dire lang sa tataman mga kagana. See you sa part 2 sa Sea Adventure nato. Bye-bye. Mulheres selecionadas, lugares de turismo, capital das baladas, peitando na piscina.